15 रमज़ान मंगल के दिन इन्ना आतैनाकल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफा। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप तमाम बहनों की खिदमत में और प्यारी बहनों के और प्यारे भाइयों की खिदमत में 15 रमज़ान और मुबारक का एक वजीफा पेश करूंगा, जिसे करने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके घर में दौलत ही दौलत होगी, आपके घर में रिज़्क़ की बरसात होगी, आपके घर में अल्लाह की तरफ से खजाने होंगे। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप तमाम लोगों को तो पता है माह रमज़ान बाबरकत महीना है, रहमतों का और फजलो करम का महीना है, रहमत का महीना है माह रमज़ान। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो रहमत के महीने का वो दिन आ चुका, 15 रमज़ान। आज रहमत वाला महीना का रहमत वाला दिन 15 रमज़ान और मुबारक मेरी तमाम बहन भाइयों को मुबारक हो। आज ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त 15 रमज़ान को किसी भी वक्त मंगल के दिन पढ़ लोगे तो यकीन मानो आपकी ऐसी तकदीर बदलेगी। आपके पास दौलत के ढेर लग जाएंगे, दौलत की बरसात अल्लाह की तरफ से होगी। आपको बस वजीफ़ा पढ़ने की देर और फौरी तौर पर आप अपनी आंखों से मौजे देखते रह जाएंगे, हैरत में आ जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अल्लाह पाक ऐसे आपको दौलत अता करेंगे। बस मेरे बतलाए हुए तरीके से वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल सुने और समझे तो इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा, फौरी तौर पर हर हाजत पूरी होगी, फौरी तौर पर हर ख्वाहिश हर मुराद जायज़ ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश जायज़ मुराद पूरी होगी। मेरी प्यारी बहनें, आज ये वजीफा एक बार अपने लिए ना तो अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ही से एक बार पढ़ ले, क्योंकि आज ये वजीफे के बाद तमाम लोग अमीर हो जाएंगे। ये वजीफे से कितने लोग अमीर हो चुके और कितने लोग फायदा उठा रहे इस अमल का, तो आप भी क्यों ना ये वजीफा करके अरबपति बन जाए। मेरे कितने भाइयों के पास घर में खानों को फाके थे, उनके घर के बिगड़े हुए हालात सही हो गए, उनके घर में पैसे की तंगी खत्म हो गई। अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे मौजे वे फैक्ट्रियों के मालिक, बंगला जेवर गाड़ी पैसा हर चीज आ गई। तो आज आप भी मेरे बतलाए हुए तरीके से ये एक बार वजीफा मेरे सही तरीके कार से पढ़ लेंगे तो यकीन माने अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत और रहमत की बरसात कर देंगे। आपके घर में अल्लाह पाक रिज़्क़, पैसा, दौलत, हर चीज जो आपको चाहिए फौरी तौर पर अल्लाह पाक बंदोबस्त करके देंगे, फौरी तौर पर अल्लाह पाक आपको देंगे। सही तरीके से वजीफा एक बार, आज एक बार यह वजीफा अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ पढ़े। मेरी बहनें, मेरे भाई फौरी तौर पर अमीर हो जाएंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर हो, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, सऊदीया, तुर्की, ईरान, जहाँ कहीं भी आप हो, बस एक बार मेरा बतलाए हुए तरीके से ये वजीफा पढ़ लिया आज 15 रमज़ान और मुबारक मंगल के दिन, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी, दौलत खत्म नहीं होगी, ना दौलत आना रुकेगी। दौलत रखने की जगह खत्म होगी लेकिन दौलत खत्म नहीं होगी। ऐसा वजीफा है जेवर गाड़ी बंगला मलकियत बनाने का वजीफा। आज आप खजाने लूट लें। माह रमज़ान तो खजाने लूटने का महीना है और आज माह रमज़ान का वो दिन जिसमें आप ये वजीफा पढ़ के खजाने लूट लें। कितने लोग ये वजीफा पढ़ के खजाने लूटते हैं और कितने लोग अमीर अरबपति बन गए, बंगले गाड़ी जेवर। मेरी एक बहन भी बहुत परेशान थी, एक वक्त था वो मेरे पास आई थी, उनको भी ये अमल बताया था। 10 मिनट के अंदर अल्लाह पाक के मौजे देख के हैरान हो गई, हैरत में आ गई कि मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं और आज इतना सब कुछ कैसे आ गया। तो लिहाजा आज अपने लिए ना तो अपने औलाद के मुस्तकबिल के लिए इससे एक बार ये वजीफा पढ़ लो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी बन रोजी के ताले खुल जाएंगे। आप चाहे अपने बीवी बच्चों के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने हस्बैंड के लिए पढ़ रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ आप अपने बीवी बच्चों, मेरी बहन जो वीडियो सुन रही है वो अपने हस्बैंड को पढ़ाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने माँ बाप को पढ़ाए, अपने भाई बहनों को पढ़ाए, क्योंकि आप नहीं तो आपके पूरे माँ बाप सब लोग अमीर होंगे। आपने तो अमल पढ़ के आप तो अमीर होंगे, लेकिन आपके साथ जिसको भी पढ़ाओगे, घर के बच्चे को भी पढ़ाओगे तो वो भी अरबपति बनेगा। मेरी बहनें मेरे भाइयों को भी पढ़ाएं, मेरे भाई अपनी बीवी बच्चों को भी पढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे मौजे होंगे कि पूरे घर में पैसा ही पैसा होगा।
रिक्स ही रिक्स होगा, रिस्क में कभी तंगी नहीं होगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप बंगला जेवर खजाने लूट लो, आज ये वजीफे से आप हर मुराद और जायज हाजत और जायज मुराद पूरी कर लो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज ये वजीफा पढ़ लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा करम करेंगे, ऐसी रहमत बरसाएंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। माह रमजान का वो दिन आ चुका, मेरे को जिसका बेसब्री से इंतजार था, मेरी बहनों के लिए और मेरे भाइयों के लिए ये वजीफा ऐसा अनमोल वजीफा है, ऐसा कीमती वजीफा है कि जो शख्स एक बार अपनी जिंदगी में आज 15 रमजानुल मुबारक को पढ़ेगा तो ये वजीफे से हर बच्चा भी अमीर होगा। मेरी बहनें मेरे भाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तस्बीह रिक्स के लिए और दौलत के लिए है, ये रिक्स और दौलत की तस्बीह है। ये दौलत की तस्बीह को आप बस मुकम्मल समझ लें तो कसम खुदा की खा कर कहता हूँ, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि आपके घर में भी खजाने आएंगे, आपके घर में भी दौलत आएगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दौलत की तस्बीह है, ये खजाने लूटने की तस्बीह है। ये आज 15 रमजान उल मुबारक मंगल के दिन पढ़ ली तो आपके घर में पैसा ही पैसा होगा, आपके बिस्तर अलमारियों से भी पैसा निकल आएगा। ऐसा वजीफा है, आप बस ये तस्बीह सही से समझ लें, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वीडियो समझें, सुने समझे और वजीफा सही तरीके से समझ लिया तो समझिए आपका वजीफा कबूल हो गया। कोई मेरी बहनों को और कोई भाइयों को बहुत जल्दी लग जाती है, बस वो एंड पे वजीफा सुनते हैं कि क्या पढ़ रहा है, कितनी बार पढ़ रहा है, बस हम पढ़ ले, बस वो ना वजीफा सही समझते, वजीफे की एहतियात सुनते ही नहीं, तो उनका वजीफा कबूल नहीं होता। फिर वो शिकायत करते हमारा वजीफा कबूल नहीं हुआ। तो आपका वजीफा हजरत कैसे कबूल होगा? मेरी प्यारी बहनें प्यारे भाई, मैं आपसे माजरत करता हूँ अगर आपकी दिल आजारी हो गई हो, लेकिन आप मुकम्मल वीडियो समझेंगे, वजीफा सही तरीके से समझेंगे नहीं तो आपका वजीफा कैसे कबूल होगा। लिहाजा आज मुकम्मल वीडियो सुने और समझें। अल्लाह पाक के लिए ही ये वजीफा बहुत खास है। अल्लाह पाक आपके साथ ऐसा रहमत वाला मामला करेंगे, ऐसा आसानी वाला मामला करेंगे कि आप अपनी आंखों से देख कर हैरान हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से जहाँ कहीं भी है बस ये 2-4 एहतियात सुनकर वजीफा पढ़ लें। आपकी एहतियात ये है कि आप 15 रमजान उल मुबारक मंगल के दिन फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की, इशा की, तरावी, ताजुद किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें मेरे भाई किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। मेरे भाई दुकानों पर हैं, ऑफिसों पे हैं या जहाँ कहीं भी है, मस्जिद में नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहनें भी जहाँ कहीं भी है, बस एक बार आप जहाँ पर भी हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप बस बावजू होकर पाक जगह पर बैठ के 1-2 मिनट ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो यकीन माने आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर में पैसा लिख दिया जाएगा। मेरी बहनें मेरे भाई मुकम्मल वीडियो तवज्जो के साथ सुनने और समझे, क्योंकि आज ये वीडियो से बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे और अमीर होंगे, क्योंकि आज से पहले भी कितने लोग ये अमल से अरबपति बने, तो आज आप भी अमीर हो जाएं ये वजीफा करके। जो चीज मांगोगे, ये वजीफा पढ़ के जो चीज मांगोगे अल्लाह पाक फौरी तौर पर देंगे। मेरी बहनें मेरे भाई टाइम की मसला नहीं, 15 रमजान मंगल के दिन किसी भी वक्त आपको जिस टाइम पे आसानी रहे उस टाइम पे पढ़ लें। मेरी बहनें भी जिस टाइम पे पढ़ सकती है उस टाइम पे पढ़ लें। अब टाइम की तो कोई मसला नहीं, क्वांटिटी मेन चीज। अब कोई हजरत साहब होते हैं, कोई मेरी बहन भाई होती है, उनको बहुत जल्दी लग जाती है, वो जल्दबाजी में क्वांटिटी ऊपर नीचे रख देते और बोलते बस हो जाएगा वजीफा कबूल, तो उनका वजीफा भी कबूल नहीं होता। तो आपने पूरी तवज्जो के साथ कोशिश करें तन्हाई वाली जगह पर बैठकर पढ़ें। अब तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इसलिए पढ़ें कि आपका ध्यान पूरा तवज्जो वजीफे की तरफ हो। अब शोर शराबे में बैठेंगे फिर आपका ध्यान शोर शराबे में जाएगा, इस वजह से क्वांटिटी एक तो ऊपर हो जाएगी। फिर आपने वजीफा दोबारा अमल पूरा आपने दोबारा पढ़ना होगा। तो एक बार आसानी वाला मामला करें, चाहे आप तस्बीह के दानों पर पढ़ें या उंगलियों पर पढ़ें या काउंटर पर पढ़ें, जिस चीज पर आपके लिए आसानी रहे, बस क्वांटिटी एक भी ज्यादा एक भी कम न होनी चाहिए। मेरी बहनें मेरे भाई, आइए बिस्मिल्लाह के साथ वजीफे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
میری پیاری پیاری بہنیں، میرے پیارے پیارے بھائی، یہ ایک خاص چیز ہے، یہ وظیفے کا خاص اور اہم بہت ہی اہم حصہ ہے وظیفے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا بہت خاص اور اہم حصہ ہے، اسے ایک ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، ورنہ اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ اب 3 مرتبہ میرے بھائی اور میری بہن درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب جن بہن بھائیوں کو درود پاک جو بھی آئے پڑھ لے، جن بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، جن کو نہ آئے تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں، آپ نے کوئی سا بھی آپ کو جو آئے وہ پڑھ لیں۔ اب جن بہن بھائیوں کو کوئی سا بھی نہ آئے تو ان کے پاس میں جو بتا رہا ہوں وہ 3 مرتبہ میرا بتلایا ہوا درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری پیاری بہنیں، پیارے پیارے بھائی، آپ نے پورا دھیان، پورا فوکس وظیفے کی طرف رکھنا ہے، ایک ہاتھ اوپر نیچے کوانٹیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب سب سے پہلی مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ ناس، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے میری بہنیں، میرے بھائی۔ آپ چاہے پین کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہو تمام چیزیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، نہیں تو میری ویڈیو جب وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو دوبارہ آپ مکمل سنتے ہوئے وظیفہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لی۔ اب آپ نے یا وہاب 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 یا وہاب۔ میری پیاری بہنیں، پیارے بھائی، چاہے آپ کے پاس تسبیح کے دانے ہیں یا انگلیوں پر یا کاؤنٹر پر، جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر پلے، کوانٹٹی ایک ہاتھ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، پورا آپ توجہ رکھیں وظیفے کی طرف۔ اب یا وہاب آپ نے 21 مرتبہ 21 بار 21 ٹائمز آپ نے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ پیاری بہنیں، پیارے بھائی، یا وہاب کی تسبیح پڑھ لیں 21 مرتبہ۔ اب آپ نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیاری بہنیں، پیارے بھائی، ایک مرتبہ سورہ کوثر صرف ایک مرتبہ پڑھ لی۔ اب آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح، آئیے بسم اللہ کے ساتھ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ بہت ہی خاص اور بہت مجرب وظیفہ ہے، ایک بار پڑھ لیں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تقدیر میں خزانے آ جائیں گے۔
یا فتح 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 یا فتح. اس سے بھی آپ نے 21 بار 21 ٹائمز یا فتح یا فتح یا فتح 21 بار 21 ٹائمز پڑھ لیجیے یا فتح. اب آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میری پیاری بہنیں پیارے بھائی، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، صرف ایک مرتبہ. اب آپ نے دھیان سے، یہ لاسٹ اور آخری وظیفہ ہے اور بہت اہم وظیفہ ہے. یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو. میری پیاری بہنیں پیارے بھائی، یا محزو کی بھی تسبیح پڑھ لیجئے. یا محزو 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 یا محزو. پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا محزو پڑھ لیجئے. یا محزو یا محزو یا محزو 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا محزو پڑھ لی. اب آپ نے ایک مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک مرتبہ سورہ ناس، ایک مرتبہ سورہ کوثر. کسی سے بات نہیں کرے، پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیں. اب 3 مرتبہ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہ ہی پڑھ لینا. اسی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے ہر مراد کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر خواہش کے لیے دعا کریں. ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے دعا کر لیں. اللہ پاک سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی رقم مانگ لے. کروڑوں مانگو گے تو اللہ اربوں دے گا، اربوں مانگو گے تو اللہ خربوں دے گا. تو میری بہنیں میرے بھائی، آج جتنی رقم مانگ سکتے ہو مانگ لو. آپ کی تقدیر میں کروڑوں مانگو گے تو اربوں لکھ دیے جائیں گے. آج آپ بزرگ ہو، بچہ ہو، اسٹوڈنٹ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی بچوں والا ہو، جو کوئی بھی یہ عمل ایک بار یہ عمل پڑے گا، آپ کے گھر میں دولت کے انبار، دولت کے پیسہ ہی پیسہ ہوگا، خزانے ہی خزانے ہوں گے. ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں. اب دعا کرنے کے بعد میری بہنیں میرے بھائی دعا کر لینی ہے ہر چیز کے لیے، ہر پریشانی کے لیے. وظیفے کی اجازت تو عام چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 اسم مبارک میں سے ایک اسم مبارک بھی ضرور لکھ دیں.